Hari ini apa yang kita akan buat ialah kita akan start chapter 10 chapter 9 which is special probability distribution. Okay, so this is the last chapter for this semester and for this matriculation special probability distribution. Saya rasa kamu dah pernah belajar dah masa SPM ini. Which is sekali lagi cerita pasal probability, okay, pasal statistik. So berbeza dengan sebelum ni kita belajar dalam random variables. Okay, apa yang kita belajar dalam random variables masih lagi ada discrete, ada continuous, which is mostly apa yang kamu belajar ialah, and kita ada belajar pasal cumulative. Mesti kena PX less than equals to R. Okay, ini untuk cumulative lah. Okay. So lebih kurang sama untuk special probability distribution ni, tetapi untuk sekarang kita KPX greater than equals to R. Okay. So Boleh, Miss. Okay. Alright. Okay. So first sekali hari ini kita akan tengok the first one which is binomial distribution. So saya dah sertakan juga summary semua ni dekat kamu. So first sekali is untuk chapter 9 ini penting untuk kita tahu apa itu less than, apa itu fewer than, more than, greater than, at least, at most, not more, not less, okay, between, okay, kalau dia kata between 2 and 4, mesti kena tahu sama ada dia punya equal tu ada ataupun tidak. Sangat-sangat penting untuk chapter ini. Okay, ada perbezaan yang sangat besar kalau dia ada equal ataupun tak ada equal. Okay, so ini list yang ada lah. Mungkin ada banyak lagi list yang lain. Nanti kita buat banyak latihan, kamu akan nampak lah. And also untuk chapter ni kita akan ada statistical table ini. Okay, so kita akan cari probability kita menggunakan table. So saya dah sertakan statistik punya table dekat dalam GC. So saya amat menggalakkan untuk semua orang print statistical table ni supaya senang untuk kamu refer. Okay, statistik table ni akan diberi dekat dalam exam. Okay, so jangan risau. Tak adalah kamu kena hafal semua benda ni. Okay, so hari ini apa yang kita akan buat ialah kita akan tengok 9.1 which is the first subtopic, binomial distribution. So the learning outcomes for today is to identify what is binomial distribution and also to find mean and variance. Sekali lagi kita jumpa mean and variance, and last one is to find probability using binomial distribution. So beza ini, sekali macam saya cakap tadi, kita ada discrete, kita ada continuous. Okay, so untuk chapter ni kamu akan belajar 3 which is tadi saya sebut binomial distribution, and then ada lagi 2 which is Poisson dan juga apa satu lagi, normal distribution. Okay, so penting untuk kita tahu apa discrete, apa continuous. Kita tahu discrete tu ialah countable, continuous dalam bentuk interval. So untuk discrete dia ialah untuk binomial dan juga Poisson distribution. Okay. And untuk continuous dia ialah normal distribution. So ini perbezaan dua benda ni. Okay. So sekarang kita tengah buat binomial distribution which is everything refer to discrete. Okay, discrete maksudnya mesti akan penting untuk kamu tengok tanda equal tu. Membezakan dia, ada bezakan dia. Okay, so how to identify the normal distribution? So kita akan tulis dia sebagai X, distribution binomial, N dan juga P. Okay, ini namanya sebagai binomial distribution. Dia denotekan sebagai inilah. Okay, so experiment consists of N repeated trials. So N ini ialah number of trials kita lah. Okay, each trial can result in just 2 possible outcomes which is success and juga failure. Okay, so success and failure. So success kita denote sebagai P, failure kita denote sebagai Q. And then probability of success is P, and the trials are independent lah. Okay, so paling penting sekarang, if these 4 conditions are satisfied, then we say that random variable X has a binomial distribution. Okay, so has a binomial distribution which is kita denote dia sebagai ini, and this is the formula to find binomial distribution if the probability is equal dekat sini. Okay, so kalau equal kita akan gunakan formula ini. So sekali lagi, N ialah number of trials, R ialah number of event kita,
So P ialah probability. 1 minus P dekat sini is basically Q lah dekat situ. Alright, so let's see. First example kita. Experiment, a coin is tossed 3 times. Okay, so 3 times dekat sini, number of trials kita is n equals to 3. Okay, n equals to 3. So please always write your distribution. Okay, sekarang kita baru belajar binomial. So kita tahu kita belajar binomial. But nanti kita bila kita dah belajar benda lain, you first have to identify distribution dia sama ada binomial, Poisson ataupun normal. So always write the distribution. So sekarang kita tahu dia ialah binomial. Macam mana kita tahu dia ialah binomial? A coin is tossed 3 times. Okay, 1, 2, 3. We can count the toast. So this is a binomial. Kita tulis sebagai X binomial. So our N is 3. P ialah, P dekat sini a coin. Coin toast maksudnya ada 2 sahaja dia punya probability. Okay, 1 dan 2. A head dan juga tail. So probability kita ialah 0.5 dekat sini. Okay, so we know that our P is equals to 0.5. And please take note kita punya X kita ialah apa. Okay, so tengok dekat soalan sekarang semua cerita pasal number of heads. So X kita ialah number of heads. Okay, so first question which is find the probability of getting no heads. So no head is Px equals to 0. So probability dekat sini equals, so kita boleh terus guna formula yang diberi di atas. So NCR, so N kita ialah 3. R kita ialah ini. Okay, probability yang kita nak, this is your R. So NCR, so 3C0 multiply by 0.5 P power by R, so power by 0 multiply by 1 minus P, 1 minus 0.5. Okay, so dekat sini pula ialah 3 minus 0 and minus R. So 3 minus 0. So kira-kira supposedly kamu akan dapat 0.125. Okay, so that is how you calculate your probability yang equal. So kalau soalan kata exactly 1 head. So exactly 1 head just Px equals to 1 lah. Okay, so we do the same. 3C0 and CR. P power by R. So R kita kat sini 1. 1 minus P. So 1 minus 0.5. And up here is N minus R. So 3 minus 1. So kira supposedly kamu akan dapat 0.375. Okay. So that is how you use the formula. So C dengan D boleh kira sendiri 0.375, 0.125. Okay, saya nak tambah satu lagi soalan. Let's see soalan E. Soalan minta at least 2 heads. Okay, so kalau at least 2 heads maksudnya dekat sini kita nak greater and equal. Okay, at least 2 heads. Mana dia? At least 2. Okay, so ada greater, ada equal. So greater and equal. Px greater and equals to 2. Okay. Which is Px greater and equals to 2. Kita tak boleh terus masukkan 2 dekat dalam equation kita kat sini. Sebab equation kita kena gunakan equal. So dekat sini bukan equal, dia greater and equal. So we have to change this to Px equals to 2 plus Px equals to 3. Okay, sampai 3 sahaja sebab number of n kita sampai 3 sahaja. So now we can just substitute the formula and you get your answer lah. So ini daripada soalan C kita dapat 0.375 plus 0.125 and we have 0.5 kat sini. Okay, so when are you going to use the formula is when the probability asks for equal kat sini. Okay, X equals to something then kita guna formula kita. Alright. Example 2. In a basket, 20% of eggs are damaged. Okay. So first sekali identify apa kita punya event kita, X kita. So X dekat sini ialah number of number of eggs. Damaged eggs.
number of damaged eggs. Okay, and then dia kata 20%, which is we know that P is equals to 0.2 and a random sample of 10 eggs. So N equals to 10. So distribution kita kat sini ialah X binomial and P. So 10, 0.2. Okay, so from that kita boleh jawab soalan ni. So soalan yang pertama is exactly 3 eggs are damaged. So exactly 3, Px equals to 3. So we can just use the formula 10C3. So P kita ialah 0.2 power by R. So R is 3. Ini ialah 1 minus P. So 1 minus 0.2. This one here is N minus R. So N minus R is 10 minus 3. And then kira kita akan dapat 0.2013. Okay. So ni sama je lah macam tadi. Tapi tengok soalan C, soalan B. Soalan B minta all eggs are good. So X kita dekat sini, kita guna probability 0.2 ini ialah berdasarkan X kita number of damaged eggs. Okay. So apa yang dia minta kat sini ialah all eggs are good. So kita kena consider yang damage yang berapa. So kalau semua eggs dekat situ good, berapa banyak yang damage? Berapa yang damage kalau semua good? Tiada, Miss. Tiada. Okay, so tiada maksudnya 0 dekat sini. Okay, so all eggs are good. Okay, tapi ingat X kita ialah damage X. So X equals to 0 and then we just substitute the formula 10C0, 0.2. So R kita ialah 0, 1 minus 0.2 and here is 10 minus 0. And here you should get 0.1074. Okay, so question C is not more than 3 eggs are damaged. Not more. Okay, so not more ialah tidak lebih. Tidak lebih. Tapi 3 termasuk. So here we have Px less and equals to 3. Okay, ada equals which is Px less and equals to 3 is basically Px equals to 0, Px equals to 1, plus Px equals to 2, plus Px equals to 3. Okay, so kira lah satu-satu dekat sini, you should get 0.879. Okay, tolong kira dekat sini. Berapa jawapan kamu, tambahkan semuanya. Boleh faham setakat ni? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Alright, let's see example 3. Sama juga, first thing is to identify apa X kita. So berdasarkan apa X yang kamu dapat, kamu tahu distribution dia apa. So sekarang dia cakap 30% of the student in a college wear spectacles. Okay, student wear spectacles. So number of students lah, which is number of students countable. So this is a binomial distribution. And then the question gave us probability. Let's write X first. X ialah number of student who wear spectacles. Okay, and given to us is 30%. Okay, so P is equals to 0.3 and from a sample of 15 students. So N is equals to 15. And we write our distribution X binomial 15, 0.3. Okay, now kita jawab soalan. So ini sama juga lah. Only 3 student wear spectacles. So Px equals to 3. Asyik 3 je daripada tadi. So NCR PR 1 minus P which is 0.7 and minus R. So 15 minus 3. Which is kita dapat 0.1700. Alright, so now let's see. More than 1 student wear spectacles. More. So kalau more sahaja kita ada Px greater than 1. Tak ada equal greater than 1 sahaja. Okay. Which is Px greater than 1 which is supposedly, ingat kita tak boleh terus masuk 1 dekat dalam formula sebab dia bukan equal dekat sini.
So apa yang kita kena buat, kita kena tukarlah Px equals to 2 plus Px equals to 3 plus Px equals to 4. Nak buat sampai bila ni? Sampai berapa? Sampai Px equals to berapa n kamu? 15. 15. Okay, which is kita akan buat Px equals to 2 plus Px equals to 3 sampailah Px equals to 15. Okay, which is banyak sangat nak kira. So kita boleh tukarkan sikit, kecilkan sikit kita punya cerita dekat sini, which is kita dah belajar. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh reversekan dia balik. Px greater than 1, it's basically ialah, okay saya tulis contohlah Px equals to 2 plus Px equals to 3 sampailah sampailah Px equals to 15. Tapi kita tak ada banyak masa untuk kira semua ni. So apa yang kita boleh buat ialah kita reversekan balik. Total probability dekat sini ialah 1 tolak dengan, okay, yang kita nak ialah 2, 3, 4, 5 sampai 15. Yang kita tak nak berapa? 1 dan juga 1. kosong. Okay, kosong kena include So 1 dan juga kosong. So 1 minus Px equals to 0 plus Px equals to 1. Okay, so ini baru boleh kira macam biasa, kira sendiri. And you will have the answer 0.9647. Okay, so kalau n kamu banyak sangat dekat situ, kita boleh reversekan dia. Kita ambil total probability kita which is 1, kita tolak dengan apa yang dia nak. Okay, tolak dengan apa yang kita tak nak. So kita dapatlah apa yang dia nak. Okay, so dalam kes ni dia nak 2, 3 sampai 15. So kita tolak dengan 1 dan kosong. Okay, so that's it. Example 4 boleh buat Miss, sendiri. yang Yes, Aida. tadi tu Miss, bukan 15 C3 ke Miss? Oh sorry. 15C3, terima kasih. Okay. Alright, soalan example 4 boleh try buat sendiri. Now, kita pergi kepada learning outcome kita yang kedua, which is find mean and variance of binomial distribution. So by now kamu sepatutnya dah tahu macam mana nak cari mean untuk data description. Okay, yang table tu macam mana nak cari mean dan juga variance. And then kita tahu nak cari mean untuk DRV. Okay, cari mean guna DRV which is EX. Kena pakai PDF. Also kita kena juga tahu which is formula dia ialah summation of sum PX equals to X. And also kita dah tahu macam mana nak cari mean untuk CRV. Okay, which is EX mesti kena pakai PDF. PDF mesti kena integrate daripada negative infinity X fx dx. So ini mean yang kita belajar. Okay, dan juga variance lah. Variance ada dua formula yang sama. Okay, dalam konsep binomial distribution ni totally different. So apa yang membezakan dia ialah kita ada formula. So kena hafal lah, sama juga ada formula. So if X a binomial distribution with sample space N dan juga probability B, kita punya mean kita boleh cari menggunakan formula N multiply by P. Variance pula kita boleh cari menggunakan formula NPQ. So senang lagi lah dekat sini. Which is Q dekat sini ialah 1 minus P. Okay, so simple sikit apa yang kamu nak hafal. So let's see example 5. If X is a binomial distribution with N equals to 5 and P equals to 2 over 3, find the mean and the standard deviation. So simple sangat-sangat. EX mean kita is equals to NP. So 5 times 2 over 3. Dapatlah 10 over 3. So itulah mean kita. Okay. Untuk cari standard deviation pula kena cari variance lah dulu. So variance is equals to NPQ. So kita ada 5, 2 over 3 times dengan Q ialah 1 tolak dengan P kita. So 1 minus dengan 2 over 3, kita ada 1 over 3. So here kita ada 10 over 9. Ataupun kamu nak ambil ini multiply by Q pun boleh juga, sama je. Tapi ingat soalan minta standard deviation, so kita kena square root kan lah. So standard deviation is equals to square root 10 over 9. Which is equals to square root 10 over 3. Ataupun tinggal dalam point pun boleh, 1.0541. Okay, so simple je.
Alright. So, sekarang example 6. Sekarang dia bagi situation dekat kita. Dia bagi eksperimen lah kat kita. An unbiased dice is thrown 300 times. Okay, so this is number of sample space kita. This is your n. Okay, eksperimen dia ialah throw number of dice. Apakah X kita dekat sini? Apa X kamu? Kena baca soalan sampai habis baru kita tahu apa X kita. Find the mean and standard deviation of the number 6 obtained. Okay, so X kita ialah number 6 obtained. Okay, which is sample space kita ada 300. Apa P kamu kat sini? Apa P kita? Anyone tahu? Apa P kita? Unbiased dice. Nak dapat number 6. Berapa probability-nya? 1/6. 1/6. Okay, so 1/6 je lah. Okay, so sekarang kamu kena identify probability dia berdasarkan eksperimen yang dia bagilah. Okay, so obviously Q kita kat sini ialah 5/6. Okay, so kalau kita tulis distribution kita, binomial distribution, N kita 300, P kita 1/6. Okay, so kita nak cari mean. So mean EX is equals to NP. So 300 multiplied by 1/6. Kita dapat 50. And then variance is equals to 300 multiplied by 1/6 multiplied by 5/6. So kita ada 1 to 5/3. Okay, so jangan lupa soalan minta standard deviation. So standard deviation is equals to square root 1 to 5/3. Which is kalau dalam point pun boleh 6.455. Okay, selesai. Okay, so next example 7. A study of all states revealed that 2 out of 5 families have internet access in the house. So identify X kita dulu, which is families have internet access. Okay, so X kita dekat sini ialah number of families yang ada internet, have internet access. Okay, so kena baca soalan yang bawah baru kita boleh tahu keseluruhan soalan. Tapi sebelum itu, apa P kamu dekat sini? Apa P kita? 2/5 Miss. 2/5. 5. Okay, 2 out of 5. So 2/5. Sekarang kita kekurangan N kita. So baca soalan A dulu. So a sample of 4 families. Okay, so itulah N kita. Is randomly selected from the states. So sekarang kita dah tahu N kita is equals to 4. And so sekarang kita ada binomial with N 4 dan juga probability 2/5. Okay. And the question asks us find the probability that 2 or more families have internet access in the house. So soalan suruh kita cari 2 or more. So X greater and equals to 2. Okay. So basically samalah. Px equals to 2 plus Px equals to 3 plus Px equals to 4. X equals to 3 plus Px equals to 4. Okay, stop sampai 4 saja sebab number of sample space kita sampai 4 saja. Ataupun nak guna cara tadi pun boleh 1 minus by Px equals to 1 plus Px equals to 0. Boleh juga. Okay, so ini apa yang kita cerita tadi lah. So kena substitutekan kita punya value kita. So N ialah 4, R kita 2, P kita 2/5, power by R, Q, dekat sini Q lah, 1 minus P ialah Q. So 3/5, N minus R. So N ialah 4, R ialah 2. Buat sendiri, tambah lagi semua ini untuk 3 dan 4. Which is supposedly akan dapat jawapan 0.5428. Okay. Alright, so ini apa yang kita buat tadi.
So now let's see question B. If there are 900 families. So sekarang dia tukar N kita. N kita dah jadi 900. Okay, calculate the mean and standard deviation of the number of families who have internet access in the house. So X kita masih lagi sama. So maksudnya kalau X kita sama, maksudnya P kita sama lah. Okay, tapi N kita dah berbeza. So binomial, N kita dah jadi 900. Kita punya P masih lagi 2/5. Okay, so sekarang nak cari EX kita. EX is equals to N multiplied by P. So 900 multiplied by 2/5. And here kita ada 360. Okay, next kita cari standard deviation. So kita cari variance dulu. 900 times 2/5 times 3/5. Okay, NPQ cari variance ialah NPQ. So kat sini kita dapat 216. So standard deviation is equals to square root 216, which is kita ada 14.697. Simple je. Boleh ke? Okay ke? Are you guys okay? Okay. Alright, so sekarang barulah Okay, kita Miss. nak belajar macam mana nak gunakan table. So tadi kamu dah belajar satu cara menggunakan binomial distribution, which is probability menggunakan formula. Okay, satu ialah by using formula. Mana check ke saya? Okay, by using formula. Okay, so bila nak guna formula mesti kena probability dia mesti kena equals. Okay, so sekarang kita akan belajar macam mana pula nak gunakan table. Okay, so untuk guna table ialah mesti kena greater and equal. Okay, to use table ada tiga benda yang kamu kena, dua benda lah kamu kena take note, which is nombor satu ialah N kita biasanya kurang daripada 50 dan P kita kurang and equals to 0.5. And satu lagi kena take note ialah probability kamu mesti dalam bentuk PX greater and equals to R. Okay, greater and equals. So kalau equals tak boleh lah, kita kena tukar. Macam mana nak cara nak tukar, sekejap lagi kita akan tengok. Okay, so ini dalam bentuk table, which is statistical table yang saya dah masukkan tadi. So basically apa yang dia tulis dekat atas ini ialah kamu punya P. Okay, tadi kita ada belajar distribution, P and P. So ini basically P kita. Di sebelah kiri sekali ialah N kita. Okay, so kolom yang kedua ini pula ialah R kita. R ialah apa yang soalan minta lah. Let's say soalan minta PX equals to 3, greater and equals to 3. So itulah R kamu. Okay, kita terus pergi kepada soalan. Example 7. Okay, X is a random variable such that binomial distribution with N equals to 5, P equals to 0.3. Okay, so ini ialah N kita, ini ialah P kita. By using the binomial table, find PX greater and equals to 3. So tengok soalan, tak ada masalah sebab dia dah greater and equal. Okay, soalan dah greater and equal, so kita boleh terus pergi kepada table. So apa yang kita kena tengok dekat sini ialah, okay, apa yang kita ada untuk soalan ini. N equals to 5, P equals to 0.3, R equals to 3. Okay, so itu yang kita ada. So pergi kepada table, first thing benda yang kita kena tengok ialah kena tengok kita punya P kita. So P kita ialah 0.3. So tengok atas ni. Jangan salah ini baru 0.03. So turun bawah. Kalau tak ada kita pergi next page. Okay, table yang masih lagi kat table 1, pergi lagi ke next page. Masih lagi tak ada. Okay, here. Ini 0.3 kita. So dah jumpa 0.3. Next kita cari N kita pula. N kita ialah 5. So dekat 0.3 ni, tengok dekat mana duduknya 5. So ini 5. Okay, so ini 0.3. Ini 5 kita. Okay, so jawapan kamu mestilah salah satu di antara yang ini. So macam mana kita nak tentukan dia ialah tengok pula R kita. So R kita is 3. Okay, so tadi 0.3, 5. Okay, so R kita pula 3. So R3 berada di sini. So 0.3 ini. So this is your answer. 0.1631. Okay, so terus tulis sama dengan sama dengan 0.1631. Semudah itu. Okay, so table ini memudahkan kerja kita daripada buat kerja yang sangat panjang. Tidak memudahkan kerja kita lah. Alright, so pergi kepada soalan B.
Soalan bagi PX greater than 3. Tak boleh tengok table. Okay, tak boleh tengok table sebab table mesti kena greater and equal. Ingat kita tengah buat binomial, discrete. Discrete penting. Beza antara ada equal ataupun tak ada equal. So sekarang pergi balik semula kepada CDF-DRV kita. Okay, tapi dalam CDF-DRV kita nak cari PX less than equals to 3. So PX less than equals. Tapi dalam soalan ni kita nak greater and equals. So dia akan jadi sebaliknya lah. Okay, apa maksud dengan PX greater than 3 ni? Dia nak 4, 5, 6, 7, 4 sampai 5 je lah. Sebab kan kita 5 kan. Okay, so PX greater than 3 ni apa yang dia nak is basically 4 dan 5. Okay, so apa maksud 4 dan 5 tu? Just tukar kepada PX greater and equals to 4. Okay, so PX greater than 3 is basically PX greater and equals to 4. Okay, 4 termasuk, 5 pun termasuk. Okay, so sekarang boleh terus tengok table. Sama juga, N kita 5, P kita 0.3, R kita 4. Okay, kita masih lagi dekat tempat yang sama. Sini dan juga sini. Okay, tapi R kita ialah 4, so bawah dia lah. So ini R4 kita. So mana 0.3? 0.0308. Boleh terus tulis jawapan 0.0308. Alright, so soalan C. Pun belum boleh tengok table lagi sebab dia less than equal. Okay, mesti kena greater and equal. So kena tukarlah ini. So tukarkan, ingat sama macam soalan dalam chapter 8. Chapter 8 kalau kamu jumpa PX greater than R, kamu kena tukar jadi 1 minus. Okay, sebab kita nak less. So sebaliknya untuk kat sini, kita nak greater. So bila jumpa je less, kamu akan buat 1 minus PX greater and equals to apa dekat sini? Cuba listkan. Apa maksud dengan less and equals to 3 ni? Maksudnya dia nak 3, 2, 1, 0 lah. Okay, so total 1. Total, so kita ada 4, 5 kat sini. So ini yang dia nak. Okay, so total ialah 1. Tolak dengan apa yang dia tak nak, which is 4 dan juga 5. So 4 dan juga 5 tu is basically PX greater and equals to 4 dekat situ. Okay, PX greater and equals to 4. Okay, 1 tolak dengan apa yang dia tak nak. So which is kita dah ada jawapan. 1 minus PX greater and equals to 4 is daripada sebelah soalan B 0.0308. So dekat sini kita dapat 0.9692. Dan seterusnya, samalah konsep dia. Okay, untuk sekarang sama juga PX less than 3. Okay, dekat atas ni tadi PX less than equals to 3. Tapi dekat sini PX less than 3. Dia akan membezakannya. Cuba tengok kenapa beza. Cuba kalau saya listkan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Soalan nak X less than 3 sahaja. So dia nak X less than 3 which is 3 tak termasuk. Okay, ingat kalau dia tulis less, kita kena tukar dulu jadi 1 minus PX greater and equals. Okay, so nak tolak dengan apa? Apa yang kita tak nak lah, which is 3, 4, 5. Which is 3, 4, 5 tu ialah X greater and equals to 3. Okay, so X greater and equals to 3 kita ada daripada A, 1 minus 0.1631. So here you have 0.8369. Okay, dan yang terakhir ialah PX equals to 3. So PX equals to 3 ni boleh guna formula. So dekat sini kamu ada choice, sama ada guna formula ataupun guna table. Okay, guna formula sama je lah, substitutekan je. Tapi kalau guna table, apa yang kita kena buat is basically, okay, saya lukis lah macam kita selalu buat. So 2 dan 3, 4. Okay, so yang kita nak ialah 3 sahaja. So apa yang kita akan buat ialah kita akan ambil semua PX greater and equals to 3. So that means kita ada semua PX greater and equals to 3. So tolak dengan PX greater and equals to 4. Okay, so kamu dapatlah 3 ni. Minus PX greater and equals to 4. Okay, sekarang instead of kamu pergi ke sebelah kiri, kita kena pergi sebelah kanan pula. Okay, untuk chapter 8 kita ke sebelah kiri. Untuk chapter 9 kita ke sebelah kanan. Okay,
So jawapan dua-dua kita dah ada. X greater than equals to 3 ialah 0.1631. X greater than equals to 4, mana dia? Ini, 0.0308. Okay, so tolak-tolak kita akan dapat 0.1323. Okay, so that's it. Itu sahaja cerita untuk probability. Okay, sekarang kita tengok example 8 pula. Sekarang bukan nak cari probability, dia bagi kita probability. Kita nak cari nilai R kita dekat sini. Okay, so that means ini semua kita adalah kita nak cari nilai yang dekat kolom ini. So macam mana tu? Let's see. First question. First kali mesti kena identify apa N kita, apa P kita. So N is 10, P is 0.5. Sorry, 0.45. So kena tengoklah. Tadi saya cakap kamu punya probability dan juga N mesti kurang daripada 50, kurang daripada 0.5. Okay, so kalau kurang, you can use the table. So now, kita ada Px greater than equals to A is equals to 0.4956. Kalau tengok simbol tak ada masalah. Greater and equal kita boleh terus tengok table. So now kita akan terus tengok table. Which is nak tengok table dekat mana? Dekat N equals to 10, P equals to 0.45. Okay, 0.45. Sini 0.45. Tapi sini tak ada N dia, pergi sebelah. 0.45, sini 10 kita. Okay, so sini ialah cerita yang kita nak tengok. And P 0.45, sini 10. Betul kan? Okay, ada lagi bawah, sorry. Okay, so ini probability yang kita nak tengok. So, tengok. Probability yang kita ada ialah 0.4956. Okay, ini dah greater and equal. Sebab tu kita boleh terus tengok table. So, tengok dekat sini. 0.4956. Bukan. Oh, this one. Okay, sebiji sama 0.4956. Maksudnya, R kita dekat sini ialah 5. So, kita boleh terus assume Px greater and equals to 5 is equals to 0.4956. Therefore, kita punya A is equals to 5. Okay, as simple as that. So, ini opposite dengan apa yang kita buat daripada sebelum ni lah. Okay, sekarang tengok soalan B. Sekarang kita ada masalah. Okay, sebab simbol yang dia bagi ialah less than. Okay, less than. So, kita kena tukar. Kena greater and equal. Okay, symbol must be greater and equal. Okay, so sekarang kita tukar. Macam mana nak tukar ni? Apa yang nak tukar? Nak buat apa dulu kalau nampak less than? 1 minus ke Miss? 1 minus, betul? Okay, so chapter 9 greater and equal. Nampak je less kena 1 minus. Chapter 8 less and equal. Nampak je greater kena 1 minus. Dua benda ni kamu, sebab tu saya cakap dia akan jadi confused. Makin kamu belajar makin kamu confused. Okay, 1 minus. So sekarang kita kena tentukan pula dia 1 minus greater and equals to A ataupun A plus 1. So kalau tengok, kita tengok contoh sebelum ni. Kalau less than sahaja, okay, tak ada equal, dia akan dapat diri dia balik A. Okay, kalau less and equal, kita kena tambah 1. Kamu pegang daripada situ lah. So saya tulis balik kat sini. Kalau contoh kita ada Px less than A, dia akan jadi 1 minus Px greater and equals to A. Okay, kita tolak diri dia sebab dia tak termasuk. So kalau Px less than equals to A, kita akan ambil 1 minus Px greater and equals to orang sebelah. Okay, which is orang sebelah dia ialah A plus 1. Ke sebelah kanan sebab tu kena letak A plus 1. So basically kat sini ini ialah X greater and equals to A. Sama dengan 0.89801. So Px greater and equals to A, bawa dulu 1 pergi sebelah. Ataupun 1 ni pergi sebelah sini pergi tolak dengan 1. 1 tolak dengan 0.89801, kamu akan dapat 0.10199. Okay, so now buat lagi sekali daripada kotak yang kita ada tadi, which is kita punya P equals to 0.45 and equals to 10.
cari 0.1099. 0.10 bukan 99742. Okey, ini. Ini yang paling dekat dengan kita. Okey, ini dah jauh sangat. 0.0274 dah jauh. 0.1020. 0.1020. Ngamlah kalau kita bundakan kita dapat 0.1020. So apa R untuk ini? 7. Okay, so kita boleh ambil Px greater than equals to 7. Okay, so automatically kita dapat A kita sama dengan 7. Okay. So opposite lah dengan apa yang kamu cari tadi. Tadi kita ada NPR, kita cari probability. Dalam soalan ni kita ada NP probability, kita nak cari R. Okay, lagi satu jangan confuse dengan P dekat sini dengan P yang kita cari kat sini ya. P dekat sini ialah probability of success kita. Okay, probability dekat sini ialah event kita. Okay, so last sekali ialah Px equals to A 0.23836. So kalau kamu tengok soalan ni, kalau kita ada Px equals to 3, kalau nak tengok table mesti kena greater and equal. So apa yang kita buat ialah diri dia tolak orang sebelah kanan. Okay, sebab kita nak greater and equal. So apa yang kita nak buat kat sini ialah Px greater and equals to diri dia tolak dengan Px greater and equals to orang sebelah kanan dia which is A plus 1. 0.23836. Okay, so sekarang ni extra pula kita kena cari dua probability tolakkan dapat yang ini. Okay, so sekarang kena buat satu-satu lah. Cubalah kamu buat satu-satu. Let's say 0.9767 tolak dengan 96767. Lagi satu, mestilah nombor yang ini lagi besar daripada nombor yang ini. Okay, sebab sini A plus 1, sini A. Mungkin dekat sini 3, kat sini 4. Okay, kita tengok 3 dengan 4. So sini 3, sini 4. So sini tolak sini. 0.734 tolak dengan 0.9004. Kita dapat 0.1664. Okay, tak ngap. Sorry, kecil tolak besar. Salah pula. Okay, so mungkin dekat sini 4, dekat sini 5. Kat sini 4, kat sini 5. So 4 is 7340, 5 is 4956. 0.734 minus 0.4956 which is kita dapat 0.2384. 0.2384. Okay, which is 6 lah kalau kita bundarkan kita dapat ini. Okay, so nombor R yang kita ambil tadi ialah greater and equals to 4 minus greater and equals to 5. Okay, so automatically kita dapatlah A kita sama dengan 4. Okay, A 4 sama jugalah A tambah 1 sama dengan 5, A sama dengan 4 lah. Okay, so that's it for today. Apa yang kita dah belajar is basically cara cari probability guna binomial distribution menggunakan formula, which is kalau nak guna formula mesti kena equal. Okay, mesti kena equal. And then menggunakan table, tapi kalau nak guna table mesti kena greater and equal. Okay, so next nanti kita akan belajar pula macam mana kita nak tukar distribution X kepada Y pula. Okay, which is kalau tengok masalah kat situ, if our probability is greater than 0.5. Sebab apa? Sebab apa ada masalah tu? Sebab dalam table kita, probability kita hanyalah sampai 0.5 sahaja. Okay, so kalau lebih daripada 0.5, apa yang kita kena buat? Kita kena apply benda ni. Okay, so that's all for today. Terima kasih, saya minta maaf, saya terambil masa petang pergi bazar kamu. Itu saja, saya jumpa kamu dalam kelas nanti. Thank you kelas. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.